हाय फ्रेंड्स, आज आम ओडिशा फेमस दहीबरा आलुदम तैयारी करबा। सिंपल वे रे अति सहज उपाय रे बनेबा। वीडियो संपूर्ण देखंतु। वीडियो भल लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करनियंतु। राजकुमार किचन को अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आमे गोटे कप बिरी बतरे नहींचे। मु एठी 3 ରୁ 4 घंटा बतरे नहीं से 2 चम्मच चाउल दे बतरे नहीं। तापर एठी पानी न पकाई बाटिबा। देखंतु मुझे पानी टोटाली पकेनी। जदि आवश्यक पड़े अल्प टिके 3 ରୁ 4 चम्मच पानी दे बाटिबे। तापर बाटी सारला परे ए बटा को भल भाव फेंटी नेबा। 3 ରୁ 4 मिनट भल भाव फेंटी नेला परे एठी मु देखै नउची पानी रे टिके पकई देखुची। जदि पानी रो ऊपर को उठी पड़े तबे ए बैटर टी ठीक अछि। तापर एथिरे मु स्वाद अनुसार लूण, गोटे चामच जीरा, गोटे चामच जुआनी दे भल भाव फांटी नेबा। तापर एठी मु तेल गरम करी नैची। तेल गरम हैला परे एठी मु छोट छोट बरा पकई नउची। देखि पारथबे केते बढ़िया भाव फुली आसुची। ऊपर को आपे आपे मध्य उल्टी जाउची। एठी जीरा जुआनी देवा द्वारा भल फ्लेवर संगे भल टेस्ट मध्य आसी थाए। एटा खाली रे मध्य खाई परिबे। देखंतु टिके कलर चेंज हे आसिलानी। एठी आ टिके कलर चेंज हे आसिला परे याकू आमे बाहर को काढी नबा। मु एठी गोटे प्लेट रे बाहर करी नउची। एमिति रे जदि खाइले मध्य बहुत भल लगी थाए। तापरे एठी मु खाली पानी रे ए बरा गुड़ी को पकई नउची। गोटे मिनट अबा 2 मिनट पे बतरे नबा। तापर एठी गोटे पैन बसाई तेल गरम करी जीरा सोरिष फुटाई नबा। तापर एठी कंचा लंका प्याज दे आ अल्प समय भाजी नबा। ए स्टेज रे आमे हाफ टी स्पून हळदी गुंड, 1 टीस्पून लंका गुंड, 1 टीस्पून धनिया गुंड, हाफ टी स्पून जीरा गुंड दे टिके समय फ्राई करी नबा। तापर एथिरे कटा होइथिबा टमाटो दे आ अल्प समय फ्राई करी नबा। तापर टिके फ्राई हो सारा पर मु आगुरु सिजाई रखिथिबा मटर आउ टिके बड़ बड़ खंड करी काटी रखिथिबा आलू दे भल भाव मिसाई नबा। जेमती कि मसला पूरा ए मिश्रण भल भाव मिसी जिवो। तापर एथिरे मु गरम पानी टिके दे नउची। गरम पानी दे आ अल्प समय फुटाई नबा। एठी मु 8 ରୁ 9 मिनट घोड़े नेबी। देखि नियंतु शेष रे आमे धनिया गुंड, शेष रे आमे गरम मसला गुंड, धनिया पत्र दे सर्व करिबा। एठी आमे कहिथिले दहीबरा आलुदम बोली सिंपल वे रे। एठी देखंतु मु आलू खंड गुड़ी को बड़ बड़ खंड करी काटी नैची।
ଆଉ ଗୁଗୁନି ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦହି ଫେଣ୍ଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ଟିକେ ରଖିଥିଲି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଦହି ପାଣିରେ ଦେଇ ନେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବରାର ବହୁତ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଦହିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୁଗୁନି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୁଗୁନି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଲେୟାର କରି ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦହି, ତା ଉପରେ ଚପ୍ କରି ନେଇଥିବା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ନେବା। ଶେଷରେ ଆମେ ସେଉ ଟିକେ ପକାଇ ନେଇ ତାପରେ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରି ତାପରେ ସର୍ଭ କରି ନେବା। ଏଇଠି ମୋତେ ଦହି ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ ଦହି ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦହିକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଧରିକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।